कुजंग वीडियो को माड़ मारिबा घटना को घोर निंदा करने सहित बीजेपी पक्षर प्रेस मीटिंग। आज प्रेस मीटर मुख्य कारण हूँ गत 13 तारीख अपराह 4 घंटा समय वीडियो पारादीप ग्राम पंचायत एक जनशुणाणी थिला एवं हठात फोन आसिला जे तुम्हें तुरंत ब्लॉक कार्यालय को आस मु पचारि कहीं डाकुंट से कहले वीडियो से कहले चेयरमैन और भाई चेयरमैन धमकाउंट जे ब्लॉक कार्यालय आस कौन कथबार्ता अच्छी से छाड़िकी जनशुणाणी छाड़िकी पलैगले ब्लॉक को तापर आम जाना पाइलु जे से किछि बीजेडी समर्थित सरपंच समिति सभ्य एवं तांकर स्वामी एवं किछि असामाजिक गुंडा तांकु ब्लॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भितर पुरे देले एवं पुरे तांकु कहले जे तुम्हें आम कथा कहीं शुणी ना जे आम जिते गुड़े बिल देसु फॉल्स बिल करने आम सरकार अमल जिते कम होता से सब फॉल्स बिल करंतु वीडियो सहित राजी हेलेनी वीडियो कहले कौन प्रकार फॉल्स बिल करहबनी जेहेतु सरकार बदली गले करहबनी से उत्कृत हो वीडियो को अश्लील व्यवहार करवा एवं गाड़ी गुलज करवा धमक दबा एवं एपरिक धक्का मारी एवं आम या पूर्ण मात्रा निंदा करुचु एवं आर मत तदंत पुलिस को निवेदन करुचु एवं आम देखुचु जे सरकार बदलिया परे बीजेडी माने रक्तमुखा होती से अपराधिक कार्यकलाप दिन दिन बढ़ाई चली देखा जाउची जो माने ये घटना घटई से माने बहु अपराध सहित पूर्व जड़ित जेल जाइछंती डकायत केस रे एवं मर्डर केस जेल से बाहर के आसने उस्कई किसी पीआरआई मेम्बर को ये घटना घटाऊँ आम या निंदा करने सहित आम आशा रखीचु जे जो सरकारी कर्मचारी प्रति व्यवहार करागला आर दृढ़ कार्यानुष्ठान लिया जाऊ एवं से तुरंत गिरफ्त करा नहीं सेटा संपूर्ण विश्व कथा महिला माने किसी पीआरआई मेम्बर अच्छा जदि से दिन कौन मीटिंग था ताले केवल विजु जनता दल समर्थक कहीं था सबु दलर जो मैंने अच्छा पीआरआई मेम्बर से था कौन प्रकार मीटिंग नाला से दिन कौन प्रकार मीटिंग नाला जदि पंचायत समिति मीटिंग था ताले सबु दलर पीआरआई मेम्बर मान था से उद्देश्यमूलक भाव में ये केमती वीडियो को अपमानित करेंगे वीडियो ठारू जबरदस्ती फॉल्स बिल करने से वीडियो को डाकी सेठिकी तेणु महिला मान प्रति कौन प्रकार अशालीन व्यवहार होना एवं आम दल महिला मानक यथेष सम्मान दिए एवं आम दल शांतिप्रिय दल आम चाहूँ शांति उपार काम चालू पारादीप जेहेतु माननीय मंत्री अच्छा ये पारादीप निर्वाचन मंडल में तेणु से सब कर्मी मैंने कहीं अशांति सृष्टि करना शांतिपूर्ण उपाय समस्त कार्य करें चाहूँ पारादीपर विकास हो। पारादीप निर्वाचन मंडली कुजंग ब्लॉक रे गत शुक्रवार 13 तारीख अपराह 4 घटिका समय कुजंग ब्लॉक अध्यक्षा उपाध्यक्षा और किछि बीजेडी समर्थित सरपंच और समिति सभ्य और किछि फड़ाटिया गुंडा कुजंग वीडियो को बलपूर्वक सम्मिलनी कक्ष को उठाई नहीं अशालीन व्यवहार करने सहित फॉल्स बिल करने को धमक देवा और माड़ मारिबा खबर पाई किछि बीजेपी समर्थित सरपंच और समिति सभ्य घटनास्थल में पहुंची वीडियो को उद्धार करते फल बीजेडी दलर गुंडा माने बीजेपी समर्थित सरपंच और समिति सभ्यों को गाड़ी गुलज करते निजको पुलिस केस को बंचाइबा पई बीजेडी कर्मी माने बापी सर्किल और संबित राउतराय निर्देश में आगुआ कुजंग थाना वीडियो बीजेपी कर्मी नाम इतला वीडियो नाम थाना लिखित इतला बिना कौन पूर्व निर्धारित नोटिस न थाई वीडियो को मीटिंग करने को डाकिबा और बलपूर्वक उठाई नहीं धमक देवा गाड़ी गुलज कर माड़ मारिबा को बीजेपी घोर निंदा करुछि जहां प्रेस मीटिंग करा जायतला एथिरे वरिष्ठ आईनजीवी संजय कुमार बेहेरा युव नेता तपन त्रिपाठी भूतमुंडाई सरपंच रोहित जेना कुजंग सरपंच बंदिता दास पंकपाड़ सरपंच सरब सेठी गोपियाकुद सरपंच श्रीनिवास स्वाई मंत्री प्रतिनिधि दिलीप कुमार बेहेरा नुआगढ़ सरपंच देवेंद्र राउत अगपाड़ सरपंच विपिन विश्वाल प्रमुख वक्तव्य रखिथिले। ग्राम पंचायत मैंने सीधासलख अभियोग कर कुजंग सरपंच समस्त को डाकिले एवं वीडियो को मारी दौरान मारी समस्त डाकिले से आगु प्लानिंग होते ब्लॉक तले थे दूर सब यहाँ संपूर्ण मिथ्या कारण कुजंग सरपंच जानी नथिले मीटिंग हम बोली जदि मु जने पीआरआई मेम्बर मु मीटिंग हवा पूर्व जानी था एक रे द्वितीय प्रश्न हूँ आपणकर जे कुजंग सरपंच डाकिले कुजंग सरपंच क्या डाकी ना कुजंग सरपंच जेहेतु माने परिस्थिति अनायत है मुझे देखिली ये बाहर थाना वाला ठिया होते आइला बेले मुझे डाकिली थाना वाला मुझे कहली अनिल बाबू आपण आसतु वीडियो को सी धमकाउं
ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିଲା, ସେଇଟା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କିଛି ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଭାଗରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 2 ଭାଗ ହୋଇଯିବାରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ଏବଂ ଏଇ କାଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଧର୍ମଘଟରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉନ୍ନୟନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଆପଣ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନରେ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନସିକତା। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛି ନିର୍ଦଳୀୟ, ସିଏ କୌଣସି ଦଳର ନୁହଁ। ଜଣେ ସମର୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ଦଳୀୟ, କୌଣସି ଦଳ ଭିତ୍ତିକରେ ସିଏ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ। 7-8 ହଜାର ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଦଳ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ହେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି 2 ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନୋଟିସ୍ କଲେଣି। ଏବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି କାମ କରିବ ସମଗ୍ର 28 ପଞ୍ଚାୟତରେ? ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କାମ ନାଇଁ ହାମ୍ପର ହେବନି। ଯଦି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହେଉଛି କୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଉଛନ୍ତି ନୀନାରାଣୀ ସାହୁ ମହୋଦୟା। ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ହେବ। ସିଏ ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ମତରେ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ହେଇକରି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ କାମ ହେଇପାରିବନି। କାମ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ, 28 ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ। କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମରେ ବିଜେପି ନଥାଏ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦିତ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ତା ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିଥିଲି, ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ମୋ କତିକି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି କ୍ଷୀର ପିଉଛି। କାରଣ ଯଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର, ମୁଁ ନିଜେ କୁଜଙ୍ଗର, ତାଙ୍କ କାନ୍ଥକୁ ଆମ କାନ୍ଥ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଜଣେଇଲେନି? ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ସେ ହାତ ବାଡ଼େଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନି। ତାଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। କରାଯାଉ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଆଉ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି କାଲି ଯେ ତାଳପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୁଜଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ବନ୍ଦିତା ଦାସ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଇଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ଆଜି ଯାଏ କେଉଁଦିନ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। 1ରେ, 2ରେ ସିଏ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୌଣସି କାମ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଲୋକ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ଦଳୀୟ। ଜଣେ ଯେଉଁ କାମଟା ଆମେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ କରିବୁ, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କର। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ଅଛି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କର, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କର ନା କି ଭୁଲ କର ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏଇଟା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଇ କାମ କରିଛନ୍ତି।